हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत 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 खैरियत से होंगे और तमाम पुरस्कार हरकतों से बहुत महफूज होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। खैर, आज की जो हमें वीडियो भेजी है, जो टेप भेजी है, वो हमें मिस्टर स्पूकी पात ने भेजी, जिनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। वो भी अपने चैनल पे हॉरर स्टोरी सुनाते हैं, तो इसको एज अ कोलैबोरेशन समझ लें। हमारी फर्स्ट कोलैबोरेशन है ये, एंड सॉरी सेकंड। कल भी मैंने एक बंदी का लगाया था मैंने लिंक, तो हमारी सेकंड कोलैबोरेशन है। तो बगैर किसी देरी के लाइट्स ऑफ करें, पॉपकॉर्न्स लें, ब्लैंकेट्स लें एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हम सबको एक दूसरे की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। आज का वाक़या एक डॉक्टर साहब ने सुनाया जो कि उनके एक पेशेंट का। ये कहते हैं कि एक फ़ैमिली थी जो जर्मनी से अपना सब कुछ भेज के पाकिस्तान में सेट होने के लिए आए थे। यहाँ पर इन्होंने एक प्लाज़ा ख़रीद लिया था और उसके अलावा एक बड़ा मकान ले लिया था और अच्छा खासा वो रेंट में आ जाता था दोनों का, और इनका मज़े से गुजारा हो जाता था, आराम से इनकी ज़िंदगी गुजर रही थी। अब कुछ ऐसा ही था कि इनसे पूरी फैमिली के बंदे दूर दूर से मिलने आते थे। कोई इधर से इस सियालकोट से आ रहा है, कोई शेखुपुरा से आ रहा है, कोई लाहौर से, कोई कराची से। बड़ी फैमिली थी, तो सब बारी बारी इनसे मिलने आते और ये भी बड़ा खुश होते। इनके बड़े अच्छे गुजरे ये जो शुरू के दिन थे पाकिस्तान में। आए ना आए कोई ना कोई मेहमान इनके घर आया ही रहता था आए दिन। तो अब इस तरह ये इनकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही थी। इन्हें बड़ा मज़ा आ रहा कह रहे हमने क्वालिटी लाइफ था हमारा, कि जिसको याद करते थे तो वो थोड़े दिन में ही आ जाता था हमारे पास दिन गुजारने के लिए। खैर, ये अब मेहमान नवाजगी भी उसकी बहुत अच्छी करते थे। अब इसी तरह मामला चलते रहे। अचानक इनकी बेगम जो थी, उनके दिमाग में ख़्याल आया कि हम लोगों को भी अब लोगों के घर जाना चाहिए, अपने रिश्तेदारों के ना। उन्होंने भी इतने चक्कर लगाए हैं, इतना कुछ वो दे के गए हैं, इतनी उन्होंने हमारी हेल्प आउट की है। तो फिर वो जो अंकल थे उन्होंने कहा कि ठीक है आप जाएं, आप बुकिंग करवाएं गाड़ी की, जो चीज़ें चाहिए। वो कह रही कि मैंने शॉपिंग करनी है, क्योंकि सबको उनके हिसाब से कुछ देना भी तो है अब जिसके घर जाएं। तो इन्होंने फिर कहा ठीक है आप शॉपिंग वगैरह करें जो भी है। फिर जब शॉपिंग करके ये बच्चों के साथ आई तो इन्होंने उनको कहा कि चले अब आप बताएं आपका क्या प्रोग्राम है। उन्होंने कहा फ़िलहाल यहाँ पे मामलात जो हैं बड़े उलझे हुए हैं ना, अभी प्रॉपर्टी के भी मामलात हैं, टैक्स वगैरह के, ये सारी चीज़ें, तो ये सब कुछ मुझे देखना है। आप एक काम करें, आप ही बच्चों के साथ चली जाएं, तो फिर देखेंगे। क्योंकि वहाँ पे जर्मनी में रह रह के बात करने का एक बड़ा अच्छा सेंस इनके अंदर डेवलप हो गई थी। लड़ाई झगड़ा इतनी जल्दी नहीं होता था इनका। इन्होंने यही कहा कि आप जाएं तो यहाँ पे मामलात देखने वाले हैं और बहुत ज़रूरी हैं, और ये जो जिधर आप जा रहे हैं तो वहाँ 2-3 महीने तो लग जाएंगे आपको रिश्तेदारों के पास घूमते फिरते। कोई अपने पास ज़्यादा रोकेगा, कोई दूसरा अपने पास ज़्यादा रोकेगा। कह रहे थे हमारी फैमिली के लोग बहुत अच्छे थे, बहुत ख्याल बहुत प्यार करने वाले। अब इसी तरह मामलात जो थे वो चलते गए। अंकल घर में अकेले थे, तो अंकल की लाइफ भी अकेले ही गुजरी। कभी टीवी देख लिया, कभी मोबाइल पकड़ के बैठ गए वहाँ पे, अपनी वो फेसबुक वगैरह देख ली, थोड़ा सा टाइम उधर गुजर गया। लेकिन अब अंकल को भी घर में ज़रा बोरियत सी महसूस होने लगी कि यार अब क्या, घर में सारे काम मुझे खुद करने पड़ते हैं, इतना बड़ा घर है, कभी इधर कभी उधर। मुलाज़म की तलाश भी थी इन्हें कि मुलाज़म मिल जाए। किसी को कहा भी हुआ था एजेंसी को कि यार कोई अच्छा मुलाज़म मिल जाए। उन्होंने कहा हम तलाश करते हैं, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा था इनके पास, टाइम थोड़ा था, इन्हें जल्दी जल्दी चाहिए था। अब वो ऐसे ही मसले मसाइल इनके लिए क्रिएट हो रहे। कभी बुज़ुर्ग आदमी भी थे, प्रॉब्लम हो जाती, कभी नहीं उठने होता, नहीं काम होता, और सर्दियां भी शदीद थी। अब एक दिन ये रात को ड्राइव पे निकल गए कि चलो यार अब बाहर से ही खाना ले आता हूँ, घर से ऐसे ही मुश्किल हो जाता है ना। ये थोड़ी सी रेडीमेड सब कुछ पड़ा तो होता था, बट वो जो टिन वाले खाने होते हैं वो वाले। लेकिन कह रहे आज मैं बाहर से ले आता हूँ। तो बाहर से जब खाना लेने गए तो ड्राइव करने में इन्हें बड़ा मज़ा आया। पुरानी सड़कें थी, इनका बचपन यहाँ गुजरा हुआ था। इन्होंने ज़्यादा अपने पुराने इलाके गलियाँ वगैरह भी कहा चलो रात का वक्त है, कोई होता नहीं, मैं सैर कर रहा हूँ ना। तो रास्ते में ना इन्हें एक बच्चा मिला ना, लड़का सा ही था, तकरीबन 16, कहते हैं 16 से 18 सालों के दरमियान था। इनको वो नज़र आया, इन्होंने गाड़ी रोकी। इन्होंने कहा बेटा कौन हो तुम, कहाँ जाना है तुमको, मैं छोड़ देता हूँ। तो उसने कहा नहीं नहीं आप जाएं। कह रहे मेरे साथ आ जाओ हैं।
ان کو کہہ رہے پتہ نہیں کیوں اس لڑکے سے مجھے کوئی محبت سی ہو گئی نا، جیسے کوئی اپنا ہی ہو، کوئی بہت کوئی قریبی رشتہ ہو۔ تو میں نے پوچھا کہ بیٹا آپ نے کھانا کھایا؟ وہ کہتا نہیں جی آپ جائیں، آپ اپنا کام کریں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا چلو میں اپنا کام تو کر لوں گا، تم مجھے یہ بات بتاؤ کہ اگر تمہارے پاپا تم کو یوں کہیں کہ آ جاؤ میرے ساتھ، تو ان کو بھی انکار کرو گے ہیں؟ تو مجھے تکلیف ہو رہی ہے نا، تمہاری اتنی سردی ہے تو تم باہر یوں پھر رہے ہو۔ اس نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ وہ ہنس کے ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب جب وہ ان کے ساتھ بیٹھ گیا تو اسے گھر لے گئے، اسے کہتے کہ بیٹا کوئی تمہارا رہنا ٹھکانا؟ خیر اس نے اس پہ بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا ہاں اگر تمہیں میں کوئی کام دوں تو کر لو گے وہ کام؟ اس نے کہا ہاں جی میں کر لوں گا۔ کہتے ہیں وہ تھوڑے سے کام ہوتے ہیں گھر کے تو وہ کر لیا کرو تم، تو میرے سے پیسے بھی لے لیا کرو اس چیز کے، تو یوں تمہارا بھی گزر بسر ہو جائے گا اور آرام سے معاملات بھی طے پا جائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں کر دیا کروں گا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اب وہ گھر کے اندر صفائی وغیرہ بہترین کرتا، اور کھانا تو کہہ رہے ہیں ایسا لاجواب ملتا کہ میں نے سارے ہوٹلوں کے تقریباً جو آس پاس تھے جب سے میں پاکستان آیا تھا ان سب کے ٹیسٹ دیکھے تھے، لیکن اس کا ٹیسٹ ہی کچھ الگ سا تھا۔ کہہ رہے کہ میں بڑا انجوائے کرتا کھانا، اور حتیٰ کہ جو میرے دوست آتے وہ بھی گھر میں جب صفائی وغیرہ اور سارے کھانے وغیرہ انجوائے کرتے تو اس کے بعد وہ کہتے یار ملازم ہمیں دے دے تو۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی وہ ان کے کسی دوست یا کسی کے سامنے نہیں آتا تھا۔ وہ انہوں نے بڑی کوشش بھی کی اس سے ملنے کی، لیکن بات آئی گئی ہو جاتی اور وہ مل ہی نہ پاتے۔ قدرتی کہتے کچھ ایسا ہو جاتا بیچ میں کہ وہ مل ہی نہ پاتے، یعنی کوئی جیسے ملنے جا رہا ہے اس کے کوئی پاؤں پہ چوٹ لگ گئی ہے، اچانک ہی کچھ درد نکل آئی ہے یا کچھ ہو گیا، وہ مل ہی نہ پاتے۔ وہ ملازم بھی ایسے ہی تھا۔ بس آگے پھر ایک دن انکل کہتے ہیں کہ ویسے ہی رات کو نا میری آنکھ کھلی نا، تو میں اوپر ٹیرس پہ تھوڑی سی واک کرنے لگ گیا کہ شاید بلڈ پریشر نہ ہائی ہو گیا ہو یا جو بھی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نیچے دیکھا تو ایک سفید سا سایہ آیا، اور وہ جو دروازہ تھا وہ آٹومیٹک نہیں تھا لیکن وہ خود بخود کھلا اور وہ سفید سا سایہ اندر گیا۔ پھر یہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے وہاں پہ نا وہ نیلے رنگ کی چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں، اس کے ساتھ لال رنگ کی بھی آنکھیں نظر آئیں۔ خیر انہوں نے کہا پتہ نہیں شاید میری طبیعت کا معاملہ ہے، کیونکہ باہر ان چیزوں کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی نا اس حساب سے کہ بندہ وہم کرنے لگ جائے۔ پھر ان کو دروازے کھلتے بند ہوتے محسوس ہوئے، اور ایک کرسی تو باقاعدہ گھومتی ہوئی انہیں محسوس ہوئی اپنے سامنے۔ لیکن یہ پھر بھی باتوں کو پتہ نہیں کیوں اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے کہتے ہیں میں اگنور کرتا گیا۔ میں نے کہا چھوڑو یار کیا۔ پھر کچھ دن کے بعد انکل کہتے ہیں کہ میں بڑا شدید بیمار ہو گیا۔ تو اب میں بیمار ہو گیا تو ان کو کوئی موذی مرض تھا کوئی پرانا، جس کی وجہ سے یہ پاکستان آئے تھے سیٹ ہونے کے لیے کہ چلو اپنے آخری دن میں گزار لوں۔ تو اب بیمار ہو گیا تو وہ جو بچہ تھا ان انکل نے تو سمجھ لیا تھا کہ اب بس میرا آخری ٹائم ہی ہے، اب میں بیمار ہو جاؤں گا، چلو اچھا ہے گھر والے بھی باہر ہی ہیں انہیں بھی نہ پتہ چلے اور آرام سے ہی معاملات ہو جائیں۔ تو یہ بیمار ہو گئے، لیکن کہتے ہیں اس بچے نے میری اتنی خدمت کی، اب ان سے گھر میں ہلنے بھی نہیں ہو رہا تھا، طبیعت اتنی خراب ہو گئی۔ اس بچے نے ان کی صفائی کی، ان کا خیال رکھا، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھا، اور ان کے ناخن تک وہ کاٹتا رہا، ان کے بال تک کاٹتا رہا۔ وہ جو تقریباً 1 مہینے کا عرصہ گزرا گھر میں بیماری کا، اس بندے نے اتنی خدمت کی ان کی، کہتے ہیں کہ بس اخیر خدمت کرتی، اور انکل کو امید نہیں تھی کہ ٹھیک ہو جائیں گے واپس، یہ سمجھے شاید اسی بیماری کا اٹیک ہے، لیکن اللہ کی کرنی ہوئی یہ اس بیماری سے ٹھیک بھی ہو گئے اور اٹھ کے چلنے پھرنے بھی لگ گئے، اور جو ان کو بخار تھا وہ اس وقت محسوس ہوا تھا اب یہ اس سے ٹھیک ہو گئے۔ کہتے چلو وہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے تھوڑا سا اور ٹائم دے دیا، شاید وہ جو بیماری ہے اور آگے نکل گئی ہوگی۔ تو اب یہ ان کو پیار آیا اس لڑکے پہ نا کہ یار اس طرح اس نے میری جتنی خدمت کی ہے اور میری جتنی قدر کی ہے اور جتنے یہ پیار سے میری باتیں سنتا ہے، مانتا ہے اور میری رسپیکٹ کرتا ہے، تو اب مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ یہ اس طرح ملازموں کی طرح میں اس سے کام کرواؤں۔ انہوں نے کہا نہیں بیٹا یہ کام ماں باپ کے کرنے کے نہیں ہیں۔ وہ کہتا ہے نہیں مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں تم نہیں کرو گے کام، ہم اور ملازم رکھ لیں گے، تم تو میرے بیٹے ہو۔ انہوں نے بڑا اس کو پیار کیا اور کہا کہ چلو آؤ ہم باہر سے کہیں روٹی کھا کے آتے۔ تو اب اس کو باہر روٹی کھلانے لے کے جا رہے، اور کہتے ہیں کہ گاڑی چلتے 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 پتہ نہیں کون سے کوئی عجیب و غریب راستے پہ نکل گئی۔ یہ کہہ رہے میں نے تو بچپن بھی یہاں گزارا ہے اور ابھی کافی عرصہ ڈرائیو بھی کی، کدھر نکل آئی گاڑی؟ اور اس کے علاوہ وہ راستہ بھی ایسا تھا وہاں گاڑی کا چلنا ہی ناممکن تھا۔
इन्होंने फिर साइड पे उस बच्चे को देखा तो बच्चे के हाथ काले स्याह और बड़े बड़े से, जैसे किसी ने दस्ताने पहने और ऊपर दाने से निकले हुए। अब इनकी तबीयत और अजीबोगरीब हो रही है, इसके हाथों को क्या हो गया। और उसके अलावा इन्होंने उसका वो जो सांस लेना था वो सुना, जैसे कोई दरिंदा कह रहे हैं सांस लेता हो, और उसके जिस्म से जैसे कांटे से निकल रहे हैं। और कह रहे थे कि उसके वो जो मास्क था, उसकी जो बॉडी थी, वो उसकी वो जो शलवार कमीज़ थी वो फाड़ते हुए ना बाहर निकल रही बॉडी उसकी। यानी इतना वो अजीबोगरीब सा था। अब इनकी जान निकल रही कि उसका चेहरा देखने की भी कहते मेरी हिम्मत नहीं थी उसकी। अभी गाड़ी से बाहर निकले, भागे हैं तो गिर गए। अब जब गिर गए तो आगे इनको एक आदमी एक औरत मिले हैं तो कहते हैं कि कौन हो तुम ना। तो फिर ये वहीं पे उनको देखते बेहोश हो गए। फिर जब उठे तो उन्होंने कहा कि जी ये हमारा बच्चा था, इसको आप बहुत ज़्यादा पसंद आ गए थे तो हमसे नाराज़ होके गया हुआ था तो आपको साथ ले आया। इन्होंने कहा कि मैं ज़िंदा तो हूँ कि मैं मर चुका हूँ। इन्होंने कहा नहीं, आप ज़िंदा हैं और सही सलामत हैं। तो आगे से फिर घबराने लग गया, रोने से लग गया, और इनके चेहरे पे ना बड़ी परेशानी सी आ गई ना। तो इन्होंने कहा कि पर मैं यहाँ पर, तो इन्होंने कहा असल में हम लोग कौमे जन्नात हैं। आगे से ये और ज़्यादा परेशान हो गया, कहते हैं मुझे कपकपी लग गई। और मैं तो पीछे से उसी बच्चे की आवाज़ आई कि अंकल परेशान ना हो और अल्लाह हाफिज़। कहते हैं फिर मैं अचानक जैसे नींद से जागा हूँ ना, लेकिन देखा तो मेरी जो गाड़ी की सीट थी ना, वो जो जिस पे बच्चा बैठा था वो फटी हुई थी पूरी, और पीछे गिरी हुई टूट के ना, उसका वो जो टूट के पीछे गिरी हुई और वो फटी हुई थी, क्योंकि उसके जिस्म से जो कांटे से निकले थे उससे ये सीट फट गई थी शायद। कह रहे अब मैं गाड़ी भगाते हुए घर ले गया अपने, और 2-4 दिन में घर वाले भी वापस आ गए। और फिर मैंने कहा चलो यार अस्पताल जाऊं और डॉक्टर से पूछूं क्या सूरत हाल है, कितने दिन है मेरे पास। और डॉक्टर साहब के पास गए, उन्होंने इन्हें लैब में भेज दिया कि यार टेस्ट करवाओ जाके। तो ये टेस्ट करवाने गए हैं तो डॉक्टर साहब कह रहे कि मैंने कि बड़े वो चेंजेस देखे ना इनकी बीमारी में। लेकिन फिर मैंने सोचा हो सकता है उनकी मशीन ख़राब हो। मैंने उन्हें और लैब बताया कि इधर से भी टेस्ट करवाओ। फिर उनको भी नहीं तसल्ली, उन्होंने कि शायद इनकी भी ख़राब हो। करते करते वो जो 14-15 हज़ार रुपये का टेस्ट था, वो इन लोगों ने 1 लाख रुपए के करवा लिए, इतने सारे टेस्ट। कहते हैं करवाता गया मैं कि मेरी तसल्ली हो जाए। कहते हैं कोई लैब मैंने बड़ी छोड़ी नहीं। और एंड में मैंने डॉक्टरों को दिखाया तो वो सब परेशान हो गए। कहते ये बीमारी तो लाइलाज है, ये तो ख़त्म हो ही नहीं सकती थी, इसके बाद तो मरना ही था आपने। तो खैर इनके बेटे ने साथ गुस्सा किया, कहते क्यों मरना था, ज़िंदगी और मौत आपके हाथ में तो नहीं, ये क्या हुआ, ये कैसे सही हो गए। तो फिर अपने ये डॉक्टर के पास गए, कहते बेटा छोड़ो, वो जो डॉक्टर हमारे हैं वो हमारे पुराने दोस्त भी हैं, तो उन्हीं के पास मैं चलता हूँ। तो उन्हीं के पास ही गए तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप तो क्लियर हैं, आपको तो नहीं है अभी ये वाली बीमारी। खैर बीमारी इन्होंने शेयर नहीं की, बस यही बताया डॉक्टर साहब ने कि बीमारी लाइलाज थी और काफ़ी अर्से से ये मरीज़ थे उसके। और उसी की वजह से ये पूछने डॉक्टर साहब की और इनकी दोस्ती भी हो गई थी कि ये आते रहते थे वहाँ पे। बस वो अल्लाह की करनी, डॉक्टर साहब कह रहे मैं खुद हैरान हो गया कि इनकी बीमारी भी ख़त्म हो गई है और ये माशाल्लाह से अब सेहत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अभी भी डॉक्टर साहब कहते हैं कि मेरी उनकी बड़ी दोस्ती है, हफ्ते 10 दिन या 15 दिन में उनके पास आते रहते हैं। कहते हैं कि मेरे पूरे कैरियर में मैं कभी इतना हैरान और परेशान नहीं हुआ जितना मैं इनका वाक़या सुन के हुआ। बाकी यही था आज का वाक़या। और मेरे वालिद साहब के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनको सेहत, तंदुरुस्ती, आराम, सुकून, राहत, चैन, लंबी और आखिरत अली के लिए कामयाब उम्र दे और उनका फालिज ख़त्म हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़। जी इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करेंगे तो इंशाल्लाह अंकल बिल्कुल बिल्कुल बहुत जल्दी बहुत अच्छे हो जाएंगे। अल्लाह ताला अपना करम दिखाए और उनको जल्द अज जल्द सेहत याब करे। बाकी स्टोरी बहुत ज़्यादा वियर्ड भी थी और एक्सट्रीमली उस लेवल पे जाके पैरानॉर्मल थी कि हाँ, जहाँ पे मैं मान सकती हूँ कि ये चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि भाई वो कौम तो है ही है, जिन्नाती कौम।
تو آپ ان سے مکر نہیں سکتے. آپ اگر مکر رہے ہو، اگر آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ وہ برگر بچے برگر بچے سمجھتے ہو اور کہتے ہو کہ نہیں جی سائنس ہی سب کچھ ہے، تو بھئی آپ لوگ مسلمز بھی نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ ایتھیسٹ ہی ہو سکتے ہو اگر آپ قرآن میں لکھی ہوئی چیزوں کو جھٹلاتے ہو تو. باقی یہی تھی آج کی ہماری اسٹوری. انشاءاللہ کل ملتی ہوں نیو اسٹوری کے ساتھ. اپنا بہت 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 خیال رکھیں. ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور اگر نہیں بھی پسند آئی تو تب بھی کر دیں. اور اگر آپ بھی مجھے اپنی اس طرح کی اسٹوریز بھیجنا چاہتے ہیں یا میرے ساتھ کولیبریشن کرنا چاہتے ہیں تو مجھے ڈسکرپشن میں دیے گئے جی میل یا انسٹاگرام پہ آپ اپنی اسٹوریز یا کولیبریشن کے لیے میل کر سکتے ہیں مجھے. اور اس کے بعد بس مجھے دیجیے اجازت، اور ان کے ابو کے لیے پلیز خصوصی دعا کریں کہ اللہ ان کو جلد صحت یاب کرے. باقی اللہ حافظ.